once again, no? So here, from year 2000 to 2004, no? Resigned from the Durano Industries or one of the incorporated or the author, no? Again, my bossing, si Congressman Joseph H. Durano, or the Secretary of Tourism. There you are. Again, ako po diri nga sa first in the Cebu nga atong helping the environment, the electric scooter. By which lagi karon publiko kay because of this one, no? Reality mangod. Mao lagi akong gandaman nga. Wa gini sa pero mao gini akong gandaman nga wa jud ko suporta ni kay tinuod naman ni sa Ginoo na gini, no? Okay, mao lagi ni gidawat ko ni nga gift, no? Again, so here my bossing also owner of the Cebu Doctors Hospital. So here again malagi na experience din ako. Bon Jovi, there you are nga. Susindot ka niyang kanta, no? Malagi na blood money, matupang Bon Jovi siyang kanta. Blood money, mapatay ka sa kwarta, no? There you are, herbal medicine. That was the last pa, no? Dugay na kayo. Nya dayon, 1990s is about nga here. Gimbinto na po sila. Pagka 2000, millennium na, dara na rin Hearties Pure Care. Muna, thank you to Wikipedia, to the United States of America, by which nakasabot mo, mahal na inyong culture. Munang believe ko sa inyo ha, umabiyaan mga British colony or American, successful kay ang country, by which Hong Kong, Singapore, where, no? Again, successful kayo, anak sila, by which, ako lang mo try, ako i-try sa mga Cebuano and then the Filipino, no? By which lagi, hindi ta ka-blame, ho, educate them, no? So, malagi na kayo, yung kag-video, scandal din. So, hey, 6 but ang Arwin ergometer, dili ni yung na mga 6 mo gawas, no? Katong, ipagawas sa hospital, oxygen machine, tangki, once again. So, mahal man din yung Wikipedia or encyclopedia. So, pagpasabot na, is about everything is changed, no? Ang imong cellphone sa una, ang imong telepono, daw, dayon kani. So, taron ang imong sakyan ng bisikleta na sa una, dira niya, kung Arwin ergometer, gamay na kayo. So, ang mood nila diri. So, here, again, the Lord Bronham, no? Unya, tanan is about British, England, and America, no? Pinaka-unique in Asia, pag mo nang daghang kag invitasyon mo na ni buong ko, nung sa magiging ni Wikipedia, by which encyclopedia, mahal de kay ni, mo ni, we're proud, no? So here, the cellphone, there, again, karaan kayo, so iPhone na karon, no? Si Nulog Mardigra, there you are, Sir Richard Bunson, by which, no nga, na-educate ang ako ang mga countrymen, and then, ako na na-register sa DTI, no? Again, ipahatagot nimo. So just again, here, no, the news from the Virgin Galactic of what happened, no? Again, lagi, real ka nga businessman, no? Kanang na bitong auto nimo, magarasan, uy, sakitan ka, uy, no? Again, sakit kito na itabos mo. So here, 150,000 pounds, no? Ang pretty, no? Sir Richard Branson, there, Lady Gaga, Justin Bieber, there you are. Again, this is the last management of Cho, no? There, Cho. Cho, last show, yeah? Congrats. Then 10 seconds hold, yeah? So here, hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, good. Again, congrats. This is 6 kilograms, 5 kilograms, no? Malagi na nga, pagkuha mo 5 kilograms, ibutang sa usa ka kamot by which na diyang equilibrium, no? Again, everything ako ipakita nito is based from the Harvard Hopkins, no? Malagi na di kong storya, dili man nimo to, no? Especially for the Filipino, Cebuano, kinanglan dili Xerox, katuging original, no? Munang ipanglaksi tani, munang pag may kwarta ni, no? Okay. Because of this one, but naangton, nalay problema gamay sa pagdahal sa pipa, no? By which lagi, visa card lang gusto, wak may visa card kay, wak man pa ko'y trabaho, wak man ko'y kwarta, no? Pobre na taong ko karon. Someday, no? Again, para po ni Arwin Gay, no? Ito kumama. Kaya kumama lagi, pinaka-unique na may pagmuluto, no? Again, we're done the management and thank you kay Chuk. So here again nakatotal na tanan, no? Kay mo lagi na ako lagi na mapahatag ninyo the proper training. So here 24, 27. No? Wow. So here's the total tanan, no? Mao ni gasolina ni Cho para makado siya sa stress test exercises for the Millennium Darwin ergometer, no? So once again, no? Mao ni papahatag na ko ninyo, mao ni bag-oro sa America style. Di na istorya gamay na kayo, no? So here the patent, by which patent by the kinangingigang United States. So here, again, Wikipedia, malagi na Europe, ano, then na British, no? Britain, by which okay na ko, kung invite, no, again, nakapahimo na ko, o kanang PowerPoint, by which nga understand dali na lang kayo. Talawag ito, gasugod gini ang YouTube, no, daghang kay Saba, there you are. So again, the Millennium of Stress Test Machine, by which Hearty sa Tina po, Arwin ergometer, my bossing, no? There you are. So please lang, katong sa money, no? Again, huwag di magayon madawat karon, maybe God's gift siguro nga, mga tunglang siguro may sayo, no? So here,
Again, nga nung wayo lagi ta mo income. So there, because kada click nimo is dollar amount na ni hangyo ta sa because ako amo ni-discover na ko ni-invent mangugo nga para gis mga pobre. Di na para sa mga dato para ginas mga pobre, no? Again, kining ubos ni YouTube tanan di ninyo na makita kanang transaction again from the European number 1 in the Europe by which mahal kay ni kachoron nga video by which pinaka-unique lagi ni no medicine, no injection, no operation, no? Man ang ka-label na to Pilipino rata by which sige dawat sakit dawat sa Amerika nga usa ka Pinoy, no? But I'm really proud Pinoy and Bisaya pag no. Again, kung mo lagi tang mo speech ta ninyo, I'm really sorry mo Bisaya jud ko, no. So there, sinulog madigra together with the prayer from the Virgin Galactic, no. Again, thank you kay sa suporta ninyo, no. Thank you so kani ato na nin advance nga daan, no. Wala koy kapaprinta o kwarta nga para karon. Again, nakuha gyud ako nga mo abot na mo tunga na bawits the recovery of the muscles and tissue. Again, from the Harvard's po na nga research. Again, thank you.